मुर्शिदाबाद में एक नाबालिग लड़की नदी में तैरते समय डूब गई। ये घटना शुक्रवार को मुर्शिदाबाद जिले के सागरदिघी पुलिस स्टेशन के बलिया गांव में हुई। डूबी नाबालिग लड़की का नाम सुप्रिया रविदास है। पता चला कि सुप्रिया शुक्रवार को अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ बलिया फेरी घाट पर भागीरथी नदी में नहाने आई थी। फिर उन्होंने फेरी घाट की नाव पर लटक कर तैरने की कोशिश की, लेकिन जब फेरी घाट के नाविक ने नाव चलाना शुरू किया तो वे पानी के बहाव में डूब गई। चश्मदीदों ने बताया कि वे तीनों एक साथ तैर रही थी। उनमें से दो तो नदी से जिंदा बाहर आ गई, लेकिन एक बहाव में खो गई। हालांकि आसपास के लोगों ने बचाने के लिए दौड़े, लेकिन सुप्रिया रविदास को जिंदा नहीं बचा सका। घटना की सूचना सागरदिघी पुलिस स्टेशन को दी गई। उन्होंने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वे उसे बचा नहीं पाए। इस पूरी घटना से बलिया गांव में मातम का माहौल है। नदी में डूबी नाबालिग लड़की के रिश्तेदार रो रहे हैं। संवाददाता मिलन सरकार की ये रिपोर्ट। আমাদের যে বালিয়া তৈলখনগর শ্মশান কালী মন্দিরের সামনে যে নদীটা আছে, নদী বাদে স্নান করতে এসেছিল। তো স্নান করতে এসে তিনজন একসঙ্গে নৌকার দড়ি ধরে মানে স্নান করতে নেমেছিল, ঠিক আছে। তো নামার পরে মানে ওদের এমন হয়েছে মানে দড়ি ধরে ঝুলছিল। দড়ি ধরার পরে বড় ভাইটা ছোটো বোনকে বাঁচাতে পেরেছে নৌকা ছাড়ার সময়। তো ম্যাক্সিমাম 20 ফুট চলে গেছিলো, 25 ফুট দূরে চলে গেছিলো। ওর পরে বড় ভাইটা যেমন ছিল একজনকে বাঁচাতে পেরেছে, মানে ওকে নিয়ে দুজন বেঁচে গেছে, একজন হারা গেছে, ঠিক আছে। ওদের নাম একজন ডুবে গেছে। এখন বলতে পারছি না, ওর নামটা আমি সঠিকভাবে জানি না। আর বাবার নামটা কি নাম আছে, তপন রবি দাস। আর মেয়েটার নামটা কি, এই নামটা আছে। এখন তো সব ছেলেপিলে যত সুপ্রিয়া দাস না, বালিয়া বোধহয় বালি, তো সমস্ত যত আমাদের মানে তৈলখনগর বলেন, বালিয়া বলেন, যত অঞ্চলে যতগুলো ছেলেগুলো আছে সবাই কিন্তু জলে ঝাঁপ দিয়ে মানে খোঁজার তদন্ত করেছে, এখন পেল না। তো এখন শেষ করে এখন ঘটনা সে সময় একটা লাশ এসেছিলো, সেটা হচ্ছে দোগাছির একটা উলাডাঙ্গা লাশ এসেছিলো। ওই লাশটা এখনও আসলে এখন যত মানুষ আছে সবাই কিন্তু না এখনও পাওয়া যায়নি। এখন তদন্ত করতে হবে। এখন ডুবলি ফুবলি যদি নিয়ে আসে তো ভালো হয়, মানে আমাদের যেটা হিন্দু সমাজে যেটা আছে সেটা করতে হবে। এখন লাশটা কীভাবে, আমরা খোঁজাখুঁজি করছি। এখন যতজন আছে মানে আমাদের বালিয়া অঞ্চলে যত মানুষ আছে সবাই খোঁজাখুঁজি করছে। এখন সকল মানুষকে একটাই চাইছি, কেন যে লাশটা যেন খুঁজে আমরা পাই, এটা আমাদের রিকোয়েস্ট চাইছি। আমার নাম হচ্ছে সুভাষ মণ্ডল।